Kapunta kayo makanan. Biglang pumukol naman sa makanan. Second Oh, quarter. Lario. Balagay na tuwan. Right corner for makanan. Natural sa gitna. Kapus. Kapunta kayo makanan. Biglang pumukol naman sa makanan. 3 points. Makanan. Villamor. Rodrigo. Nakapit na ako muna. Ako na kay Villamor. 10 to shoot. Liwat Smelario. Rodrigo. 5 to shoot. Number 3, Mister. Wala. Sumali ng corner rebound. Harap papasahan. Basta natural. Cross from center court. Sa ilalim. Nabitawan ni Laurino. Last touch ni Laurino. Victorso. Rodrigo. Manlabas. Pumin sa kanan. O mga sa gitna. Pasti Ula Laguna. Biliso. Away. Hinabot ng 3 seconds. Si Manlabas. Walang kalabas. Ako na ganina. Pinang labor. Natural. Pastelorio. Balik kayo natural. Goes for center court. Signaling na play. Makarak, 90 pisa. Natural, ball fake. Munting paso ng tag. Sumaliyong malakas sa tira. Rebound din na Laguna. Naibig na puti ng mga nalis sa Rodrigo. Sunod sa likod. Nakuha ni natural. Pastonario. Umangat sa gitna. Kapus. Makarak. Kick out. Ball fake. Natural. Lario. Naibig na pumunta. Sipol. Tinabot ng Bipisa. 10 to shoot. 10 seconds shot clock. Lario. Best stealing natural. From downtown. Dito mas Manlabas for the rebound. Pass to Rodrigo. Rodrigo nagmamadali. Iniwasan sila talaga. Hindi mo naman mula. Traveling. Pag-iwas niya, wala niya na balanse. Nagiya sa diri. Makanan. S2 natural. Slot away. Cross to the center forward. Signaling the play. Humihingi ng pick si natural. Matagal. Umalang ka na. Wasa. There's a blocking foul. Jersey. Number 21. Manlabas. Blocking foul. Rodrigo Amistad coming in. First personal foul, Manlabas. First team foul, Magakay. Kick out, Makaran. Being watched by Amistad. Pass na natural. 10 to shoot. Ano pa rin si Amistad? 5 to shoot. Biglang bumukol. Natural. Hinaklang ni Somalino. Boy, kapos. Sayang, boy. At tunog na. Villamor. Turnover na. Cross to the center court. Being watched by Laurino. Ganda ng pasa. Manlabas. Tagay. Nakalangan. Balik sa kanya bola. Ano si Amistad? Hanap papasara. Libre sila lang muna. Take the shoot. What's up? Foul. Jersey. Number 25. Natural. Lario Abanador. Lario Abanador. Coming in. First personal foul, natural. First team foul, Luyong Natungguan. Villamor, Lalaguna. Balikan Villamor. Nandun si Makarak, naibig. Lalaguna, walang papasahan. Nasunutan ng tuluyan. Balik sa kanya. Nasave. Shoot ang tira. Biliso. Natural. May ng pick. Binigyan ni Sumalino. 10 to shoot. Nagkalakas si Makala. Rebound. Ay! Sumalino. Nakikibaba. Pinutatak ni Manlabas. Nice block. Dali kay Manlabas. Villamor.
Makalat. Abanador. Naipitado munti. Pinirin na tira. Agawan. Manlapas. Amistad. Nakamanili. Nakalusot si Amistad na. Sunod ni Makalat. Libre ay pinasa. Tinira mo na launta. Libre ka na. Pinasa mo pa. Haka. Umarang ka na. Basa. Stevie. Makalat. Arado. Panira na. Pinasa pa. Rodrigo. Kick out. Lalago na baseline. Ay, lumuwa. Rebound. Sumalinog. Hinablog. Winas Iwasay. Maganda sana ang pasa. Kung nakababa ka pa. Sakto lang pasa. Nila inabot. Ito na yung stas. Hindi ko na mawa. Crossover, Rodrigo, malakas, malakas, ang corner rebound. Arano, ganda lang pasa kay Natural. Ay, kapos, Sumalinog, hinablot, nakikipagpagaan, Sumalinog, ay, hindi pumasok pero nakakawa ng foul. Amin na po'y, huwag magigil. Number 8, Manlapas de la Cruz. Dobre cross. Sumalinog. First down. Paso. Bilitin happy birthday boy. Birthday mo kali sa tabi si Kay Mura ka lang nagparamdam. Kung ka napati nato. Shout out kang Christian Castillo, guwapo. Rodrigo. At guwapo sa Buko National High School. Salamat. Ayaw na sana ng mga... Oo. Tara. Tara. Babagay. Bulador. Arado. Binigyan ng Victor Rodriguez. Balik kay Rodriguez. Sa labas. Didiskarte. Stopping pump. Shot. Sumalinog na naman. Nagparamdam na si Moy. Rodriguez. Nagipisa ni Arano. Nabalik de la Cruz. Papagatira. Paso. Andyan ang balibang ni Moy. Pahala na ka mo. Last stats. Nunez. Rodriguez has to hold. As to Pangaliho. Rodriguez right corner ball. Andun dinipisa. Ganda ng pasa kay Brothers. Shoot. Tutma. De la Cruz na naman. Hindi nila napansin. Andun si De la Cruz sa ilalim. Basket. Foul. Jersey. Number 1. Sumalino. Jumpers ready. Bully shot. De la Cruz. First personal foul. Pasok kay Tira de la Cruz. First personal foul. Sumalino. Total fouls. Biyong matunggang. Abanador. Arano. Ganda ng kaki Sumalino. Oh, ay! Sayang. Picture perfect sana. Uy, kung pumasok. Ganda ng pakabari. Bukol. Iniwanan. May lumagapit. There was a foul. Jersey number 17, Arado. Illegal use of hand to right cross. Bull. First personal foul, Arado. 3 team fouls, Duyong Katunggan. Unang pukol. Ay! In and out. Jumpers ready. Second draw. Bull. Pasok pangalawa. Sumalino. Si Amador. Pasok na Cesar Mar. Nunez sa gitna. Jersey number 5. Montañez. Ganda na bigay ni Sumalino. Nag-alangan. 10 to shoot. Masyado malakas. Wala. Tumama na. Bulas sa labas.
Rodriguez. SG Bagalibo. Maricay Rodriguez. The brother of Rodriguez, number 6. Ganda naman ng Luzon. 2 points. Rodriguez, number 6. Rodriguez. Galing kay Sumalino. Esto Arado. Ay! Sumalino. 2 points. Ganda ng pasading sa kabila. Bagalio. Galing kay Rodriguez. Pass to Bull. Pinasakay Rodriguez. Napakat yung Divisa. Pass to brother. Inabot. Di sa Manilo Cantina. Pass to Rodriguez. Munting masunutan. Siyempre kita ka ng pula. Natuloy na sunutan ng Magayon. Rodriguez. Against Divisa Rodriguez. Rodriguez. Hanap papasahan. Munting maabutan ng 5 seconds violation. Arano. Cross to the center court. Naiwanan si Magalibo. Arano. Iniwan pa kay Abanador. Third up shot. Nino Antira. Last shot. Sumalino. Sumalino. Nunez. Dagabriho. From 4 seconds. Passing Mohon. Lagi Magalibo. Rodriguez. Naabot ka pa. Biglang pumukol. Natin lang na. Showball. Haka. Arado. Nakakita na po. Dalawa pa sila. Kinaliwa. Ay, malakas ang tira. Oh. Kita-kita. Number 10. Montañez. Bagaligo. Pero de la Cruz. 2 points na naman, Rodriguez. Natural. Galing kay Montañez. Cross to the center court. Baseline pass. Haka. 2 points. Bull. Rodriguez represents. Big ones 5. Arano. Nasa naman ni Natural. Dalawa laban sa isa. Paso. Montañez. Iniwas pa Divisa. Rodriguez for the rebound. Cross to the center court. Pass to brother. Rodriguez. Apat laban sa dalawa. Malakas yung pabanda. Inabot tuloy niya Abanador. Agawan. Balilay Rodriguez by foul. Osval. Jersey number 15. Time out. Luyong Katunga. First draw. Pangalawang pukol. Nothing but that. Ano na po natin next game? Barangay Nako versus Poblacion 1. Gamora. Dribble to the legs. Ganda ng kick out. Libre. Ay, tapos na lang. Ganda na rin answer. Nakakuha nila Laguna. Ganda ay nakita ni Makano ng pasa. Sulana. Nagmamadali. Sulana. 2 points. Rodrigo. Rodriguez. Minggoy. Ball. Minggoy. Time to shoot. Lalaguna. Ganda na pasar. Sayang. Good execution. Bad execution. Okay. Come out. Babagay. segundos. Sulana. Gamura. Cross the center corner. Jersey number 11. Being once by De La Cruz. Rebel with the legs. Luposo. Ganda ng pasa kay Laurio. Basic tissue mo. Thank you shoot. Siya pa naman ng bola. Makalat. Tali po rin na naman. Uy! Last touch. Amistad. 1 to shoot. 1 second shot lang. 1 to shoot. Passer leader na. Catch and shoot. Good ball. Good. Tumama sa ring. Rebound nila Laguna. Munting masulutan. Tumama pa sa tingin niya.
Sayang. Joshua Ganan, Dako versus Poblacion 1. Last 20 seconds. 20 segundos. Sulana. Kick out to Bamora. Sabi niya, easy muna tayo. What? Ankle breaker mo, kapus. Last dance, Amistad. 10 seconds. Remaining. Our playing time, second quarter. Shot. Gamora. Ay, traveling, nagalagan. 3 seconds, 3 seconds. Last 3 seconds.